नमस्कार। आज से कालुर कथा एमिति तो कालुर कथा कहवाई जदि मु कही बसबि ए जन्मटा सरीज तार एकमात्र कारण है जदि मझिरे मझिरे 6 मास कि वर्ष रे कालू तार खेल देखा था ताहले हुए तो मु एते कालू कथा कही पारु न थांती। जहा सहित संपर्क निबिड़ हो गलानी, जी प्रति मुहूर्त रे तुम सहित थिबो, तार तो प्रतिदिन तो घटना घटी चली थिबो, जहा मो जीवन रे घटी चली। तेणु कालूर कथा जेते कहले मध्य मु तो आदौ थका अनुभव करूनी, बरम प्रतिटी मुहूर्त रे तार उपस्थिति मो जीवन रे अनुभव करी मु पुलकित हेउची, उल्लसित हेउची। आ मते खुशी लागुची जेतिकी भाई भौणी माँ माने मोर ए कार्यक्रम को देखुचंती सेमान जे खुशी अनुभव करुचंती एवं तांको जीवन रे सेमानको कहिबा अनुଯାयी कालू प्रति जे प्रतिदिन नीति प्रतिदिन कालू प्रति तांकर भल पाइबा बढ़ुची एवं तांको जीवन रे बहु प्रकार परिवर्तन आसुची, ताहा सुनी मते बहुत खुशी लगुची। एवं कालूर जो उद्देश्य मते 2 वर्ष तलू कहिला जे मो सह तार जो संपर्क से कहला एथरक ताकू बाहर प्रकाश कर। कहीं कहीं लोक कही थांती ईश्वर को नहीं तुमर जदि कौन सी व्यक्तिगत अनुभव बा से भली किछि अलौकिक उपलब्धि होई थाए सेगुड़ा बाहर प्रकाश करा जाए ना। एथिरे मु आदौ एकमत नुहे। ईश्वर सहित आमर संपर्कर जहाँ सब उपलब्धि होउची अनुभव होउची ताकू जदि आमे बाहर प्रकाश न करिबा ताहले ईश्वर किए से बा जगन्नाथ किए से ताहा अन्य माने जानिबे केमिति। तेणु जो माने कहिचंती जे तुमर व्यक्तिगत उपलब्धि की बाहर प्रकाश करिवो नाही, मु जोर दे कहिबी सेमानकर कौनसी व्यक्तिगत उपलब्धि आदौ नाही। धरा जाऊ मु पुरीर पिला, पुरीर ओरिजिनल नृसिंह खजा दुकान मु खजा आने। से नृसिंह खजा दुकान ना रे पुरी रे शह शह दुकान अच्छी। ओरिजिनल नृसिंह, ओल्ड नृसिंह, ओल्ड ओरिजिनल एमती विभिन्न फेक ना रे सब अच्छी। मु पुरीर मनीष, मु ओरिजिनल नृसिंह खजा दुकान खजा किणे। जदि किणुची खाऊची मते भल लगुची, मु जदि सेटा आपण मानक आगे प्रकाश न करिबी ताहले आपण माने मध्य सेही प्योर खांटी ओरिजिनल नृसिंह खजा खाइबार वंचित हेबे। तेणु मु प्रकाश करिबिनी कहीं। तेणु जगन्नाथ को नहीं बा मोर प्रिय कालू को नहीं मोर जहाँ व्यक्तिगत उपलब्धि होउची ताकू मु प्रकाश करुची एही सकाशे जे एई कालू गोटे सामान्य छोटिया काठ कंढईटे नुह बा गोटे खेलना नुह, जहाँ को आमर तथाकथित पंडित पुरोहित माने सेवायत माने बा तथाकथित ज्ञानी गुणी माने गोटे काठ कंढई भली बा काठ खेलना भलिया कालू को व्यवहार करि थांती। से माने जानते एटा काठरे तैयारी हिची, आमे शुल्क बोलिले आर प्राण प्रतिष्ठा हेबो एवं आमे शुल्क बोलिले मध्य आकु विसर्जन कर दे पारिबु। आमे चाहिले आकु सुआई पारिबु, आमे चाहिले मध्य राति सारा सुआई दबुनी, उठेई दबु। आम इच्छा अनुसार पहुड़ जीव, आम इच्छा अनुसार उठिब। आमे जगन्नाथ ठारू बड़। एगुड़ा है तथाकथित पंडित पुरोहित ज्ञानी गुणी मानकर व्यवहार कालू सहित। मोर कालू को नहीं जहाँ सबू व्यक्तिगत अनुभव ताकू प्रकाश कर सकाशे जे बंधु कालू
गोटे काठ कंढे आदौ नुहे जदि तुमर उपलब्धि से आसो तुम्हें अनुभव कर ता भितर भी गोटे हृदय ता भितर धक धक होची सी तुम सहित कथबार्ता कर तुम सहित जोक्स कर तुम सहित लुचुकाली खेल कर एवं समय समय तुमको मध्य सी तार जादू विद्या रे हच्चकित करदेव। जादू विद्या माने आपण माने समस्ते देखी पिला बेले देखी कि बड़ हेले भी देखुवे जमती जादू पीसी सरकार थिला जादू सम्राट पीसी सरकार तापर तांको पुओ जूनियर पीसी सरकार भी जादू खेल देखौचंती। ओडिसा रे भी हमर बहुत जादूगर अछंती हमर जने विश्वजीत पंडा बोली जने भाई मध्य जादूगर अछंती। एमाने सब स्टेज ऊपर कौन खेल दिखाती जहाँ खेल दिखाती सब जादू विद्या मैजिक आम आखिरे जहाँ घटना घटीजीव आमे तार आदि अंत पाइबानी खाली आबाका भाई चाही थाउ जेमती पार्टी भितर गोटे ब्लेड चोबई देवे कि खाली फुलर झरी बाहर गोटे खाली मुना भितर हाथ पुरे देवे ता भितर ठेकुआ बाहर चढ़ई बाहर बतक बाहर झील टाक आनी स्टेज पर तुम आगे पेट मझरू काटिकी अलगा करदेवे एटा सब जादू विद्या जो थे एटा केमिति हैला काहेकि हैला कौन केमिति होउची आमे तार किसी उत्तर पाऊनी आमे केवल हच्चकित होई से जादू को आनंद रे उपभोग करिथौ। आपण माने जानिबेनी कालू किछि कम बड़ जादूगर नुहे ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्लैक मैजिशियन इन दिस अर्थ। कालू हैला ए सृष्टिर सबुठारु बड़ जादूगर जी ता जादू खेल देखी ताकू ए जो स्टेज ऊपर जो मनीष जो जादू देखुची से गुड़ा ता आगे फिका पड़ जीवो। आज मो जीवन रे मो आखि आगे जो कालूर जो जादू खेल देखी मो ये जीवन रे घटी एवं तार साक्षी अच्छा मोर निजर भिणे से जादू खेल बेले से छिड़ा होता छत्तीसगढ़ किसी स्त्री लोक मैंने भी थिले एवं जो गुंफाटी भितर ए जादू खेल कालू देखला सी पुरोहित मध्य सेठी थिले आर मुक साक्षी अनेक। आज से भली एक आपण को आश्चर्यचकित करदेला भलिया एक जादू खेलर कथा कहबी जो जादू स्वयं ए कालू मो जीवन रे देखैथिला। मो जीवन रे कालू जो सब जादू खेल देखैची मु जानिची आपण मानकर चिंतारे बाहरे आपण भाबिबे एमिति आदौ घटू नथिबो किंतु मो जीवन रे घटिची सेगुड़ा को सबू मो आत्मजीवनी रे मध्य लिखि देइछि। मो आत्मजीवनी बहिर ना नियारे चालुथिबा मनीष। आपण जदि मो आत्मजीवनी नियारे चालुथिबा मनीष पढ़िबे ताहले मो जीवनटा केते ऊपर तळ ही गड़ी चलीची केते साधु सन्तंकर अलौकिक साधु सन्तंकर संस्पर्श रे मु आसीची। एई कालू मो जीवन रे केते केते प्रकार खेल खेलीची सबू पढ़िले जानी पारिबे। से आत्मजीवनी नियारे चालुथुवा मनीष मध्य आपण पप्पू महाराज को फोन करिकी मगेई पारिबे। तेबे हाँ एठी पप्पू महाराज कथा आसलारु मोर गोटे छोट कथा मने पड़ीगला। आज से कालूर मो जीवन रे 2006 मसीह रे आज को 20 वर्ष तले जो जादू खेल देखी से घटनाटी कहया पूर्व आ गोटे छोटिया सूचना दे दूची। बर्तमान मु कालू को टिके रखी दूची। कौन सूचनाटी है यही मास यही जून 19, 20, 21 रे ध्यान शिविर अनुष्ठित हेबो। जो मानकर ध्यान शिखिबार इच्छा थिबो से माने नाम रेजिस्ट्रेशन करिया पई 25 तारिख शेष तारिख दिया जाइथिला। तेबे 25 तारिख चली जाइछि आज होउछि 28 तारिख देखा गला आउ 10टी सीट खाली अछि। तेणु जो माने आग्रह प्रकाश करिवे ध्यान शिखिया पई मो पाखरु सेमानक पई मु आगामी 31 तारिख आज हैला 28, 28, 29, 30, 31 आगामी 31 तारिख जाए तारिख घुंचई दउची कारण आमर जून 19 रु ध्यान शिविर आरंभ हेबो। यही 4 दिन भितर आउ जो मानकर आग्रह थिबो 10टी सीट वर्तमान जाए फांका अच्छी। तेणु आउ मैक्सिमम 10 जन को ध्यान शिविर रे रजिस्ट्रेशन करिया को सुजोग दिया जिवो। जो माने चाहिए
এই 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ କରିକି ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସକାଳ 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ କେବଳ ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, ସକାଳ 8ରୁ 9। ତେଣୁ ଯେହେତୁ 10ଟି ସିଟ୍ ଆଉ ଫାଙ୍କା ଅଛି, 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଶିବିରରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ସୂଚନା। 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାହିଁଲେ ଆଉ 10 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗଲା ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଗାମୀ ରଜ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଶ୍ରମ ତୋଳା ଚାଲିଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଧ୍ୟାନ ପୀଠ, ତାର ଛାତ ପଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କାମ ସକାଳ 5ରୁ ରାତି 12 ଯାଏଁ କାମ ଚାଲିଛି ଦୌଡ଼ ସିଫ୍ଟରେ। ଇଚ୍ଛା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ତୋଳା ସରିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଆଶ୍ରମ ଆସିପାରିବେ, ଆମେ ଏକାଠି ବସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ରଜ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ ପଡ଼ିଆର ଉପକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ এই ଆଶ୍ରମ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ବାଧ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ କହିଦେଉଛି, ସେମାନେ ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହାୟତାର ଅର୍ଥ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଇଏ ଗଲା ଆଜିର ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଏବେ ଫେରି ଆସିବା କାଳୁର ଯାଦୁ ଖେଳକୁ। এই ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା 2006 ମସିହାରେ। ଘଟଣାଟି କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଛ ମହାତ୍ମା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 13ଟା ସିରିଜ ମୁଁ କରିଛି। ମିଛ ମହାତ୍ମା ମାନେ 2005 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ 300 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ବହି ଲେଖିଥିଲି, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମିଛ ମହାତ୍ମା। ମୁଁ ସେ ବହିରେ ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଦୌ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମିଛ ମହାତ୍ମା ଥିଲା। ଗୋଟେ ମିଛ ମହାତ୍ମାକୁ ଅସଲ ମହାତ୍ମା ଭାବି ଆମେ ଆଜି 78 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପୂଜା କରି ଚାଲିଛେ। ସେ ବହିକି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଟଚମଟ ହେଇଥିଲା। ମୋ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସେମାନେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। এই ଘଟଣାଟି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନେଇ କିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା କାଗଜ, ତେଲୁଗୁ କାଗଜ, ହିନ୍ଦୀ କାଗଜ, ସବୁ କାଗଜରେ এই ମିଛ ମହାତ୍ମା ବହି ଏବଂ ମୋତେ ନେଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ବାହାରିଥିଲା। ତାହା ଏକ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ମୋ ଜୀବନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ମୁଁ ଅକଥନୀୟ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭୋଗିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମିଛ ମହାତ୍ମା ବହିକି ନେଇ ସରକାର ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ, ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ମୋର ପୁରୀ ବସାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଲୁଚିଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଧରି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଳୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ମଣିଷ ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇ ପାରୁଛି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଭାବରେ ଏବଂ କାଳୁର ଚମତ୍କାରିତା ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଧରି ମୋତେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର 6-6ଟା ଟିମ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଆଦୌ ଧରି ପାରିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜେଲ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ପ୍ରିୟ କାଳୁ ପାଇଁ। କାରଣ କାଳୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି, କୋଉଠି ଲୁଚିବି, କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି, ସେହି ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଗିଛି। 6-6ଟା ଟିମ୍ ତାକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଆପଣ ମୋର ମିଛ ମହାତ୍ମା ସିରିଜ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କର, ଏଇ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲି କେବଳ କାଳୁର କରୁଣାରୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ
गोटे छोटिया पत्थर गुंफा थिला। से गुंफा पाखे मु प्राय गुंफारे कहतु कि से पहाड़ उपरे कहतु मु 7 दिन लुचि थी। 7 दिन लुचि थी। से जीवन कथा एबे भाबिले से जीवन काल संपर्क रे जो जंगल रे लुचि थी प्रति मुहूर्त रे पुलिस धरी नबार भय, पेटर ज्वाला भोकर पेटर ज्वाला नाही नथिबा टेंशन भितर मु जेमति बंची थी। भगवान करंतु काहारी जीवन रे एभली घटना न घटू। एई जो गोटे गुंफा भितर लुचि थी से गुंफाटा आगुआ कही दउची इब नदी कूल रे से गुंफाटा अवस्थित एबे भी अच्छी। इब से नदीर नाम आमर जदि महानदी सेटा पश्चिम ओडिशार माने आखि पाइबनी सेटा एते ओसार नदी। महानदी ठू भावुची आउरी ओसार। एकूल एपट कूलटा ओडिशा, नदीर आरपट कूलटा होची छत्तीसगढ़। से इब नदी कूल रे गोटे अत्यंत छोट पत्थर गुंफा भितर मु किछि दिन थिली। से जो पत्थर गुंफाटी ता भितर जो ठाकुराणी थिले तांको कहंती पत्तर ठाकुराणी। पत्तर ठाकुराणी माने ता भितर कौन से ठाकुराणीकर मूर्ति आदौ नथिला। गुंफाटा अति छोट। आपण ता भितर को गुरुंडी की पशिबे माने मुंड नुआई की पसे मुंड ढो कि माडई फाटी जिवो। किंतु से गुंफा भितर किछि पसि गला परे गुंफाटा टे ऊंचा हो जाइछि। आपण सळखी कि छिडा ही परिबे। अब से गुंफा भितर बेसी हेले 5-7 जन लोक थरकरे छिड़ा ही पारे। छोट गुंफाटे एवं ये जो पत्तर ठाकुराणी माने मु मोर जो अभिज्ञता अच्छे सकाळु सकाळु 9टा 9:30 बेलू गोटे आदिवासी युवक से हूँ से गुंफार ठाकुराणी पंडित माने पूजक महिला धोती खंडे देहरे गोटे बैनियन आम जमी आजिकल सब स्टाइल बैनियन पिंधुचे जो बैनियन रे छाती रे हुए तो लिखाई आई लव यू से भली गोटे बैनियन एवं धोतीटे पिंधिकी गोटे युव पूजक ता भितर पशिबो। ता हाथ में थी मेंचाए पत्तर मेंचाए नेली पत्तर। से पत्तर को आनिकी से गुंफार गोटे कोणरे से दुमकिन पकईदेव कह मालो गोटे मुंडिया मारिकी मालो बोली पाठी करदेव। विश्वास करूँ से गुंफा कोणरे मेंचे खाली नेली रंगर सबुज पत्र गदा होइथिबो। सी हेले पत्तर ठाकुराणी। मु थिबा अवस्था केबे सेठी मूर्ति फूर्ति किछि देखनी। मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, किछि नहीं, केवल मेंचाए पत्तर। मु जानिली आदिवासी मानक पई प्रकृति हेला ईश्वर। कारण अतीत रे आमर जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा संस्कृतिर जो काठरे तैयारी होइचंती गंडी रे तैयारी होइचंती सी मध्य आदिवासी संस्कृतिर आनित बोली आमे जानिचु। आदिवासी माने जेहेतु वृक्ष को पूजा करती से वृक्षर गंडी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आज रत्न सिंहासन रे विराजित। आदिवासी माने जेहेतु प्रकृति की पूजा करती से मु जानिली ए पत्र को मध्य पूजा करी ठाकुराणी भाबरे परोक्षरे सूचई दिया जाउची तुमे प्रकृति को बंचई रख। प्रकृति होची तुमर माँ, प्रकृति होची तुमर ईश्वर। एई परोक्ष इंगित रे प्रकृति की ईश्वर बोली मानि नबारे सेठी आसुथिबा छत्तीसगढ़ प्रति मंगलवार शनिवार डंगारे आसुथिबा छत्तीसगढ़ स्त्री लोक माने बुझंती कि न बुझंती मु जानिनी। किंतु मोर सेठारे रहिबार अवस्थान काल रे मु जानिथिली जे ये केते सुंदर संस्कृति एवं मेंचाए पत्तर को ठाकुराणी हिसाब रे पूजा करा जाउची। तेनु एई हेले पत्तर ठाकुराणी। से जो कहली कालू गोटे बड़ ब्लैक मैजिशियन कला जादूगर केमिति मु सेठी 2-3 दिन रहिला परे गोटाए दिन भोक करूची। सेठी से गुंफा पाखरे जो पहाड़टी अछि ता उपरे पत्तर रे गुड़ खई गुड़ उखुड़ा पत्तर मेची दिया जाए जोटा को भोग हिसाब रे छत्तीसगढ़ स्त्री लोक माने नहीं कि भोग लगे थांती। मु जो दिन प्रथम थर पे से गुंफा भीतर पशिली से जो आदिवासी पूजकटी मते पचारि थिला बाबू तमे किछि भोग करिया को आनिचो कि मो पाखरे टंका नथिला कि मु भोग कोन हुए जानिनी। तेनु मु खाली हाथ रे जाइथिली। स्त्री लोक माने तांकर भोग लगे चली गला परे मु एका छेड़ा हिची। से पूजक कहले अच्छा हो ठीक अछि तू तो किछि आनिनु किछि नै किंतु
ତତେ ଆଜି ମା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଏହା କହିକି ମା लो କହିକି ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ପତ୍ର ମେଞ୍ଚେ ପକା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପତ୍ର ଭିତରେ ସେ ପୂଜକଟି ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସେଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କହିଲା ତତେ ଭୋକ କରୁଛି, ମା ଦେଲା, ତୁ ଏ ନଡ଼ିଆ ତକ ଖା। କିଛି ରଖିଲାନି, ମୋତେ ଦିଟାକ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, କାରଣ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ସେ ପତ୍ର ମେଞ୍ଚେ ପକା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉ ଫାଙ୍କାରେ ପତ୍ର ପକାଲା ସେଠି କିଛି ହିଁ ନଥିଲା। ଇଏ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ପରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଦିନ ମୁଁ ହଚକିତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଏ ପତ୍ର ଭିତରୁ ଖାଲି ପତ୍ର ମେଞ୍ଚେ ପଡୁଥିଲା, ନଡ଼ିଆଟି ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ମୁଁ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ସେ ନଡ଼ିଆ 2 ଫାଳ ଖାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି କାଳୁ ସତେ ଯେମିତି ମୋତେ କହିଲା ତତେ ନଡ଼ିଆ ଦେଲି, ତୁ ନଡ଼ିଆ ଖା। କୋଉଠୁ ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା ତୋର ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ଏବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ରହସ୍ୟମୟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ କେବଳ ଜୀବନଟାକୁ ଜିଇବେ, ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଜୀବନଟା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟମୟ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ଜିଇଲେ ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ସେଦିନ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 50 ଥର ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ କିଛି ଆଣିନି, ଅଥଚ ଛତିଶଗଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ଖଇ ଉଖୁଡ଼ା ଆଣୁଥିଲେ। ଅଥଚ ଏ ଯୋଉ ପୂଜକଟି ହଠାତ୍ କାହିଁ ତା ମନରେ ହେଲା ମୋତେ ମା लो କହିକି ସେ ପତ୍ର ଭିତରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ଏବଂ ନଡ଼ିଆଟେ ବାହାରିଲା, ମୋତେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ରହସ୍ୟ କଥା ମୁଁ ବୁଝିନି, ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ସବୁ ହେଉଛି କାଳୁର ଯାଦୁଗରୀ। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। କ'ଣ ନା କିଛି ଦିନ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି पुलिस डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जानी सारे मु यही एक जंगल एरिया रही मत खोजाखोजी आरंभ हो गलानी। से कथा आउ केबे हुए तो कहबी बा आपण मिछ महात्मा सीरीज देखले जानी परिबे। से स्थान मु किछि दिन पर छाड़ीदेली एवं ता परवर्ती घटना अनेक घटला। तार परवर्ती समय मु केमिति हाईकोर्ट रु बेल पाइछि, जामिन पाइछि एवं मु आसी मो बैंक रे जॉइन करिछि। आपण एति भाबी दियंतु से जंगल मु छाड़ी देछि, से गुंफा मु छाड़ी देछि, या मध्यरे किछि मास चली जाइछि एवं हाईकोर्ट रु मु जामिन पाइकि मो बैंक रे आसी जॉइन करि जाइछि एवं मु विपद मुक्त। मु आज पर्टिकुलरली कहूछि ए जो काळू केमिति जने ब्लैक मैजिशियन बा कला जादूगर। नडिया कथा सइला आ सबुठु आपण मानको मुंड बुलेई जीवो, आपण किछि भाबी परिबेनी। मु जानि छि एने वर्तमान जो कथाटा कहया को जाउछि कोन विपद टलीगला, हाईकोर्ट रु जामिन पाईगली। तापर मु फेरी आसिली आम बैंक को पूरी मोर घर को चली आइली, बैंक रे जॉइन करिगली। बैंक रे जॉइन कला परे आ भितर प्राय 2 मास चली जाइछि। एटा होछि 2006 मसियार कथा, मार्च एप्रिल मासर कथा। मनीष जेतले दुख रे थाए, कष्ट रे थाए, जला जंत्रणा थाए, सेतले ईश्वर कथा मने पड़े। जेतेबेले तमे कष्ट जला जंत्रणा रोगरू बाहरी आस आउ ईश्वर कथा बेसी मने पड़ेनी। मु मध्य रक्त मांस शरीर मनीष, मुझे कालू को भूली जाइथिली ता नुहे, किंतु से पतर ठाकुराणी की भूली गली धीरे धीरे। जो पतर ठाकुराणी मते 7-8 दिन ता कोले आश्रय देइथिले एवं अजाचित भाबरे गोटे नडियाटे मध्य देइथिले। 2-3 मास आ भितर अतिबाहित हो जाइछि। मु सेया भाबुछि मार्च एप्रिल मास 2006 रो कथा हबो बोध हुए। दिने राति रे मु स्वप्न देखुछि से पतर ठाकुराणी। स्वप्न मु कहूनी मु आगे से छिड़ा ही गले बोली। कौन स्वप्न देखुछि से पतर ठाकुराणी कहउछन्ते, अरे हे बिबू तू मो पाखरे थिलु, मु तते नडिया देइथिली, नडिया खाइथिलु, मु तते सेतळे रक्षा करिथिली, किंतु तू मो पाखरु चली गला परे मते पूरा पूरी भूली गलु। स्वप्न रे मु स्वप्न रे कहछि मा प्रकृति रे मु भूल करछि, भूली जाइछि। प्रकृति रे तू कौन चाहूचु ना देख मोर इच्छा, तू तो पुरी रो पिला, पुरी जगन्नाथंकर प्रसाद खाइया को मोर पूरा इच्छा,
ତୁ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଣି ଦବୁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଲୁହମାନେ ଟଳ ଟଳ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ କେତେ କୃତଜ୍ଞ, ଯେଉଁ ମା ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆସି ମୋର ଜାମିନ ପାଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ମାଆକୁ ମୋର ଭୁଲିଗଲି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସ୍ୱପ୍ନ, ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ, ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲେ, କେତେବେଳେ କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ କାରାଦଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁନା ଥାଳିରେ ଅଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପରସନ୍ତି। ନାନାଦି କଥା ଅଛି। ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ। ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଏଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ସେ ଯେଉଁ ପତର ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲେ, ବିଭୁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବାସ୍ତବତା। ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ମୋ କାଳୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, ମାର କଥା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହିଛି। ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଭଡ଼ା ଡାଲି ବେସର। ମୁଁ ଆସି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜଣେ ସେବାୟତ ଯିଏ ଅଭଡ଼ା ଡାଲି ବିକନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ନେବି? ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲି। ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ମା ତ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋଭ ଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଏ ଅଭଡ଼ା ଡାଲି ବେସର ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ? ନା ଗୋଟେ ବିରି ପିଠା, ଗୋଟେ ବିରି ପିଠା, ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ। ସେ କହିଲେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି। କହି ଗୋଟେ ମାଟି ସରାରେ ଯୋଡ଼େ ବିରି ପିଠା, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବିରି ପିଠା ସେ ମାଟି ସରାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୋଟେ ପତର ଗୁଡ଼େଇକି ମୋତେ ସିଏ ଦେଲେ। କହିଲେ ତୁ ଯେଉଁ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଏଇଟା ନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗେ ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ବିରି ପିଠା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯିବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିକି କହୁନି, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିପାରେ। ଯଦିଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେବେ କହୁଛି ଏଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଏକା ଯିବିନି, ମୋର ଭିଣେଇ, ମୋର ସାନ ଭଉଣୀର ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଟୁପୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ସେ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଟୁପୁ ଆମେ କାଲି ସେଇ ପତର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବ। ଟୁପୁ କହିଲା ହଉ। ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ତା ପରଦିନ ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଭିଣେଇର ମୋର ଚାଲିଲୁ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଠାରେ ମୁଁ ଲୁଚିଥିଲି ବା ଯେଉଁ ସହରରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଲୁଚିଥିଲି। କହିଦେଉଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲିକି ଉଠିବେ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଇବ୍ ନଦୀଟା ବୋହି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା। ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୁହାର ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ ସିଡ଼ି ଥାଏ, ପୁରା ଏମିତି ଗୋଲେଇ ତଳ ଯାଏଁ ଥିବ, ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୁହା ସିଡ଼ି। କାଲକାଟାରେ ଆପଣ ବହୁତ କୋଠାରେ ଏଇଭଳି ସିଡ଼ି ଦେଖିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଲୁହାର ଗୋଲେଇ ସିଡ଼ି ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୁହାର ଗୋଲେଇ ସିଡ଼ି ଲାଗିକି ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି, ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଦିହେଁ ଯାକ ସେଇ ଗୋଲେଇ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ତଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଇବ୍ ନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉବକା ଖାଉଥିବ ଢେଉ, ଥରେ ଥରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବି ପଶି ଯାଉଥିବ। ଏବେ ଶୁଣୁଛି କୁଆଡ଼େ ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର ସେଠି ସବୁ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ କରିଦେଇ କ'ଣ ତାକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରିଦେଲାଣି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ସେ ସମୟରେ ସେଟା ନଣ୍ଡା ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ନଗ୍ନ ଇବ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶୁଥିଲା। ମୋର ଭିଣେଇର ମୋର, ଆଉ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳବାର କି ଶନିବାର ଥିଲା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଡଙ୍ଗାରେ
आर पट कूलटा हूँ छत्तीसगढ़ एपट कूलटा हूँ ओडिशा से से पतर ठाकुराणी पाखु भोग लगे आसी था पूजा करने आसी था आम दिजाक भिणीर मोर से गुंफा भितर प्रवेश कलु किछि समय पर से आदिवासी युवकटी पूजकटी आसी पहुँचला अन्य मानक भोगराग कला तापर मु ता हाथ को ये सराटा बढ़ेदेली सराटा बढ़ेदेला मात्रे के पूजक सांगे सांगे जानीदेला कहला अरे ये तो बोधे जगन्नाथ प्रसाद मुझे हाँ ना हाँ हाँ मो माँ को मैंने मो माँ को मैंने जो पतर ठाकुराणी मो माँ को जगन्नाथ प्रसाद खाया को तार भारी लोभ जहाँ भल कर आज जगन्नाथ प्रसाद आनीचु यू भल रूपे शुणु था बर्तमान स्टेज तैयारी हो गला कालू तार मैजिक देखो यह कहीकि से जो पूजकटी युव पूजकटी मालो कहीकि से तो किसी मूर्ति ना खाली पतर गोटे से जो सराटा धरी सराटा माँ मुह को देखईदेला ताली मारिदेला माने सराटा थोईदेला से तले ताली मारिदेला कहला माँ लो जगन्नाथ प्रसाद आसूची तू पा एथरक साधारण पूजक मैंने भोग कर सारा पर जो ये भोग आनी थाए किसी निज पे रखती तापर जे भोग डाला आनी थाए तो फेरी दिया जाए ठीक सेमती पूजकटी भोग करने ऊपर पतरटी काढ़ी देइथिला तेणु सरारे जोड़े बिरी पिठा थिला भोग कर सारा पर से सराटी की धरी से किछि न रखी मो हाथ को बढ़ेदेला सराटी की माने पूजक छिड़ा है से जोड़े बिरी पिठार सराटी की मो हाथ को बढ़ेदेला मो हाथ में मु धरीची आखि आगे रे से दीटाक बिरी पिठा जोड़े बड़ बड़ बुंदिया नड़ू रे परिवर्तित हो गला मोरी आखि आगे मो भिणई छिड़ाई से पूजक छिड़ाई छत्तीसगढ़ किसी स्त्री लोक छिड़ाई से सरा भितर दीटाक बिरी पिठा आमरी आखि आगे आखि निमिषक से पिठा नथिला ता भितर जोड़े बुंदिया नड़ू थिला एवं कहूँ बड़ बड़ गोल गोल जोटे बड़ बुंदिया नड़ू गोटे बुंदिया नड़ू माने पूरा गोल ही अच्छे आउ गोटे बुंदिया नड़ू सत्य जमी किए दांत कामुड़ी खाई खंडे खसी जा से पूजकटी आश्चर्य हो मते माने आदिवासी हिंदी ओडिया भाषा मिशामिशी भाषा कहला तुम कौन हो माने से मते संदेह कला कहला ये गोटे तांत्रिक फांत्रिक किए तो बिरी पिठा देला मोर आखिगे बिरी पिठाटा मु हाथ को बढ़ेला मत ए लडू केमती हो गला तुम कौन हो मु कहला मु साधारण मनुष्यटे ना 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 जमा नुह तू 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 किछि लुचौचु तो बिरी पिठाटा हठात लडू केमती हो गला मु कहली तमे सेटा किछि बुझी परिबनी लडू तो हो गला मु कौन करी एवं ठीक सेतिकी बेलू कालू मते मो कान रे जनईदेला आगुआ कहूँ संसार मिठा बहुत अच्छी रसगोला छेनापोड़ छेना केते प्रकार मिठा अच्छी मत साधारण भाव में बुंदिया लड्डूटा खाई भल लगे पिला गोटे दुर्बलता रही केते दामी दामी मिठा अच्छी किंतु मो बुंदिया लड्डूटा खाई भल लगे कालू कहला तू एते परिश्रम कर जाइचु ठाकुराणी की माँ को तोर देलु मु कौन तोते किछि देबिनी माँ तो खाला पिठा तू बर्तमान लडू खा मैं से दीटाक पिठा आपण एटू केमिति ग्रहण करछन मु जाने एटा मो जीवन रे घटिची आ ये जो घटना घटी कौन से स्टेज रे पीसी सरकार जादू देखैनी से दीटाक पिठा जोड़े लडू हो गला आ जो लडू तो खंडे गोटे पूरा गोल गाल गोटा अच्छी गोटे टिके खंडिया होता कालू जनईदेला से लडू मु टिके खाई देछि आपण भावी पड़ुछन तो कालू गोटे लडू निजे कामुड़ी टिके खाई देछि तेन खंडिया हो जाइछि आ गोटे पूरा गोटा अच्छी आम आखि आगे गोटे निमिषक जो घटना घटीगला यही सत्य को ग्रहण करने को नाई से आदिवासी पूजक प्रस्तुत थिला ना मो भिणई प्रस्तुत थिला ना मु निजे भी प्रस्तुत थी ना छत्तीसगढ़ से स्त्री लोक मैंने प्रस्तुत थे हाउ इज इट पॉसिबल ये संभव केमिति तो अत्याश्चर्य आमरी हाथ में जोड़े पिठा जोड़े नडू हो आगुआ कहीदे से नडू मुझे भांगिकी से पूजक को देली
ଛତିଶଗଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲି, ମୋ ଭିଣେଇକି ଦେଲି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ପାଟିରେ ଆଗ ପାଇଲି। ପାଇକି ଆମେ ସେଇ ଗୋଲେଇ ସିଡ଼ିରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବୁ। ଉଠିଲେ ଆମେ ତଳକୁ ଫେରେ ଖସିବୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଧା ସର୍କୁଲାର, ଅଧା ଗୋଲେଇ ହେଇକି କେବଳ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼, ପାତି ନଥିଲେ, କେବଳ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ସବୁ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଅଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତଳେ ଲଡୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଲ ହେଇକି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, କଳିକଜିଆ ନାହିଁ, ଖେଙ୍କାରି ହେବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ମାନେ ଯେତେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ ସବୁ ହାତ ଏମିତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆମକୁ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ମାଗିଆ ମୁଦ୍ରାରେ ହାତ ବଢେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବି ମୋ ଆଖିରେ ନାଚି ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି କାଳୁ କିଏ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କିଏ। କଣ ଏମିତି ଏ ଜୀବନରେ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି। ସେଇ ଯୋଉ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ସବୁ ଗୋଲେଇ ହେଇକି ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ନଡୁ, କାଳୁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଯୋଡ଼ିଏ ନଡୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ କହୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ମିନିମମ୍ 20-25 ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସେଥିରୁ ନଡୁରୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଦେଲି। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏ ଲଡୁ କାଳୁ ପଠେଇଛି, ଏ ଲଡୁରୁ କାଳୁ ଖାଇଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ସେ ଖେଙ୍କାରି ଗୋଡ଼େଇବେ, ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ସାଧାରଣତଃ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଗଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେମାନେ ଗୋଲ ହେଇକି ବସିଥିଲେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ, ସମସ୍ତେ ମାଗିବା ମୁଦ୍ରାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଯେମିତି ନଡୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆହେଲା, ସମସ୍ତେ ପାଟିରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆଦୌ ହୋ ହା ନକରି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ସହର, ଯାହା ନାଁ ପୁରୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ସହର, ଯୋଉଠି ମୋ କାଳୁ ଥାଏ, ଯୋଉ କାଳୁର ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାଳୁ ପାଖରୁ ଯିବିନି ବୋଲି ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରମୋସନ ନେଇନି। ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର, ଉଚ୍ଚ ଦରମାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ଫେରି ଆସିଥିଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ମୋର କାଳୁ ରୁହେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ କାଳୁର ଚାକର ଭଳି କାଳୁକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସହରରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଘଟଣାଟି ଏତିକି ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଡ଼ିଏ ବିରି ପିଠା ହଠାତ୍ ଯୋଡ଼ିଏ ଲଡୁରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେଇଗଲା? ଏଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି କାଳୁର ଚମତ୍କାରିତା। ଏଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନା, ଆମର କାଳୁକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ, ଭାରି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଆମେ ନିଜକୁ ସିନା ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସବୁ ଭାବୁଛେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣତା। କାଳୁକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସୋଜା ନୁହଁ। କାଳୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାଳୁକୁ ନେଇ ଯେତେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗବେଷକ ବୋଲି ମନକୁ ମନ କୁହାଟ ମାରି ଡାକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାଳୁ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳୁ କଣ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି କାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କାଳୁ କିଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଘଟିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ କେମିତି ପିଠା ଦିଟା ହଠାତ୍ ବୁନ୍ଦିଆ ଲଡୁ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଘଟିଛି, ସେ ପୂଜକ ଆଗରେ ଘଟିଛି, ଆର ସାକ୍ଷୀ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲଡୁକୁ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଛୁ। ସେଇ ସକାଶେ କହିଲି ଯେ କାଳୁ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିସିଆନ, କଳା ଯାଦୁଗର।
ତା ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପତର ଠାକୁରାଣୀ ସେଦିନ ସେ ନଡ଼ିଆଟା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା? ସେ ଯେଉଁ ପତର ଠାକୁରାଣୀ ତା ଭିତରେ ପତର ମୋରି ଆଗରେ ସେ ମେଞ୍ଚେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ପତର ଶୁଖିଗଲେ ସକାଳକୁ ବଦଳି ଦିଆଯାଏ, ନୂଆ ପତର ଆଣି ପକେଇ ଦିଆଯାଏ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେଦିନ ସେ ପୂଜକ ଆଣି ପତର ମେଞ୍ଚେ ପକେଇଲା, ତା ଭିତରୁ ନଡ଼ିଆଟେ ବାହାରିଲା କେମିତି? ତାକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କରିସ୍ମା କହିପାରନ୍ତି ବା କାଳୁ ଯିଏ ମୋତେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ପାଦେ ପାଦେ ଜଗିକି ରହିଛି, ମୋତେ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ସେ ମା ପେଟ ଭିତରୁ ସେ ନଡ଼ିଆଟା ବାହାର କରିଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ କାଳୁର ଯାଦୁ ଖେଳ ଦେଖିବାରେ। ଏବଂ ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ପତର ଠାକୁରାଣୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯଦି ସତ୍ୟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ସିଏ ମୋତେ ତାର 2 ମାସ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଭାବେ ଏ ପତର ମେଞ୍ଚେ ଶୁଖିଲା ପତର, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଏ ଜୀବନଟା ସେମିତି ତିଆରି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଗଛଟାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ଗଛ ବୋଲି ଭାବିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଗଛଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଜୀବ। ଆପଣ ଯଦି ଗଛଟାର ଜୀବନ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରିବେ, ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଗଛର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟଟା କେତେ ନିର୍ମଳ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କେତେ ସମର୍ପିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜୀବନରେ ଏଇସବୁ ଯାଦୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ଯାଦୁର କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତୀତରେ କହିଛି। ଯେହେତୁ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଏତେ ପୁରୁଣା ପଛୁଆ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କିଛି ପଛର କଥା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବି। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରରେ ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଯାହା ମୁଁ ଅତୀତରେ କହିସାରିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, କିଛି କିଛି ଘଟଣା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକଥା ଏତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଇ ସକାଶେ, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଭାଇ କାଳୁକୁ ଭଲ ପାଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଠାକୁର ଘରେ ଯଦି ମେଞ୍ଚାଏ ଆଗୁଳୁ ମାଗୁଳୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏ ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାବୀର, ଅମୁକ ଶିରିଡ଼ି, କିଛି ନାହିଁ। ତମର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ। ତମର ମହାବୀର ଯଦି ଆରାଧ୍ୟ ତାହେଲେ ମହାବୀର ଏକୁଟିଆ ରହିବେ। ଶିରିଡ଼ି ବାବା ଯଦି ଆରାଧ୍ୟ ତାହେଲେ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। 100 ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇ ଅଯଥା ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ ନାହିଁ, କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକ ନାହିଁ। କାରଣ ତମର ପୂଜା ହେଉଛି ଏକ ମିଛ ପୂଜା, ମିଛ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କେବଳ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯଦି କାଳୁ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲ, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଜିଉଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଜିଇବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଖି ମୁଜି ବସି ଭାବନ୍ତୁ, କେମିତି ପୁରୀ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଆସିଥିବା 2ଟି ବିରି ପିଠା ଆଖି ଆଗରେ, ଆଖିର ପଲକରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବୁନ୍ଦିଆ ନଡ଼ୁରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର କଥା। ଏଇଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 10ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି। ସେମାନେ ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ, ଆଜି ହେଉଛି 28, 29, 30, 31, ଏଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ, ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆଶ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ। ମୋର ଏବେଠାରୁ ସବୁବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ଏ ଆଶ୍ରମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ କଟେଇବା। ଆଉ ଆଶ୍ରମ ତ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରାଶି ହେଉ
बा ध्यान शिविर अटेंड करने पप्पू महाराज सहित जोगाजोग करूँ केवल सकाल 8टा ରୁ 9टा भितर जोगाजोग करेंगे। पप्पू महाराज फोन नंबर है 943 793 1018 943 793 1018 यही नंबर फोन पे आपण टंका पठे पारे एवं ध्यान शिविर पप्पू महाराज सहित जोगाजोग करेंगे। 10टी सीट फांका अच्छी आउ अधिका कही आपण बोर करने को चाहूनी। आपण मान सहित जगन्नाथ को नहीं कथबार्ता कला बेले मु माने अफुरंत आनंद पाउछि। जीवन आनंद कहले आपण मान को देखी न पारुथिले मध्य मत लगुच आपण माने समस्ते मो सामने अच्छी आम एकाठी बसिकी कथबार्ता करुचे मु केते जे आनंद पाउछि आपण मान सहित कथबार्ता करी मोर अनुभव को शेयर कला बेले आपण माने भाभी पारिबे नाही। जीवन आउ कौन जीवन कौन केवल कोठा तोलिबा गाड़ी चढ़ीबा आउ खाली घर जला जंजाल में खाली घाटी होता निज स्वार्थ पाई ना। आसतु किछि समय एकाठी बसिबा आश्रम रे सुख दुख हवा कालुर कथा सुनिबा। आज रही कालू को आउ टिके देखै दउची नहेले सी भी मन दुख कर तू बहुत बड़ बड़ कथा कहलु मत भी आउ टिके भाई भौणी मान संगे मिसेलेनी। ये हूँ मोर कालू मोर जीवन मुझे सब छाती रे कुंडेले मत लगे मु कालू को कुंडे आपण मैंने आज कालू को कुंडातु तापरे जानवे कालू किए। कालू को खाली पूजा करतुनि कालू को पूरा एमती कुंडातु बड़ मूर्ति रखतु कुंडातु जीवन बदल जीव। रही नमस्कार।